प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य रे नियमित यूट्यूब चैनल रे प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रातः ज्योति यही कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। यही कार्यक्रम द्वारा आपण निश्चित रूपे आशीर्वाद प्राप्त होती नियमित यह देखुंट से मैंने बहुत बहुत आनंदित पुणी आपण को धन्यवाद जनावुँ। किंतु यही कार्यक्रम आपण सीमित रखंतु नाही, दयाकोरी कि आपणकर बंधु मान निकट में परिवार लोक मान निकट में शेयर करंतु इथिर लिंक जद्वारा से माने मध्य आपणक परि आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आज आम मैंने आउ गोटे शीर्षक नहीं कि ध्यान करवा ताहा होची ईश्वर सही विषय सबू देखा पारती एवं देखती जहा आपण देखिबारे विफल हुंती। ईश्वर सही विषय सबू देखती जहा आपण देखि पारती नाही एवं देखिबारे विफल हुंती। गॉड सीज व्हाट अदर्स मिस। अन्य माने जहा देखि पारती नाही ताहा ईश्वर देखती। अनेक समय आम माने निजर जीवन को जितेबाला अनुध्यान करूँ गुड़ाए विषय रही जाए जहा आम मानकर नजर रे आसी नाही कि आम स्थिति प्रति ध्यान देना हो। ओ मु ए विषय केबे भाभी नथिले, केबे सेमती निजकू पचारिछंती बा कहिछंती बा अन्य मान को सेमती उत्तर देइछंती। बेले बेले अन्य माने आपणक ठारे लुचि रहिथिबा विषय देखिबारे विफल होइछंती, किंतु जणे देखंती जो विषय रे आपण मध्य हुए तो अज्ञ अटंती अवगत नुहंती एवं अन्य माने ताहा देखि पारि नाहंती देखि पारंती नाही से विषय को मध्य प्रभु परमेश्वर देखि पारंती। कारण से सर्वदर्शी केवल आखिरे देखा जाउथिबा विषय सब देखंती ताहा नुहे जहा आम मानकर आखि देखि पारे नाही। एपरि अनेक विषय कहगले सबु विषय से देखंती। ताहांकर चक्षु अत्यंत निर्मल शक्तिशाली अटे। से देखि पारंती जहा भितरे लुचि रही अछि। ईश्वरंकर वाक्य रे गोटे कथा लिखा अछि। परमेश्वर निजे से कथा कहिछंती तांकर जणे भक्त दास को। प्रथम सामुएल 16 पर्व 7 पद। मात्र सदाप्रभु सामुएल को कहिले एहार रूप कि शरीरर उच्चता प्रति दृष्टि न कर, जेहेतु आम्भे एहाकू अग्राह्य कलु। पुणी मनुष्य जेपरी देखे सदाप्रभु सेपरी देखंती नाही, कारण मनुष्य बाह्य रूपे देखे मात्र सदाप्रभु अंतकरण देखंती। भाई भणी माने एथिरे ही भिन्नता अछि। आमे बाहरर विषय सबु देखु जहा मान को आखिरे देखा जाए से गुड़ाक देखु, किंतु भितरे हृदय मध्यरे आम मानकर मन मध्यरे कौन अछि ताहा अन्य माने देखि पारंती नाही। अन्य मान ठारे थिबा से विषय आमे देखिबा को पारि न थाओ, किंतु जणे देखंती से होछंती सदाप्रभु परमेश्वर। जो घटना रे एई कथाटी कहा जायछि सेई घटना रे भविष्यतर राजा को अभिषिक्त करिवा पाए सामुएल भाववादी प्रेरित होइथिले एवं से गोटे परिवार निर्दिष्ट परिवार जेसींकर परिवार निकट को प्रेरित हेले। तांकर 8 पुत्र आउ जीशु को से कहले जे जेसी तुमर पुओ मान को मो पाखक आण। से आनिले जन जन करी समस्त को आउ तांकर पुओ माने बड़ चमत्कार देखिबाकू उत्साह एवं सुस्थ सबल सुंदर देखिबाकू से मान को से आनिले। प्रथमे बड़ पुओ तापरे 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 समस्त को आनिले। हेले प्रत्येक थर परमेश्वर सामुएल को कहले ये नुहे एमानकर बाह्य रूप देखी तुमे प्रभावित हुओ नाही। आउ जणे अछि किंतु से व्यक्ति अष्टम व्यक्ति शेष पुओ से सेमानकर गहन रे नाही, से उत्सव रे से नाही, से घरे नाही, से कोठी अछि से बणरे बापांकर मेंढा पल को जगिछि, मेंढा पल को चरौछि। ता विषय रे परिवार लोक माने बिल्कुल ध्यान दउ नाहंती। कारण ए गोटे किए माने छोट पिलाटी तार कौन सी प्रकार योग्यता ना। ये बड़ भाई मानकर जेमती योग्यता अच्छी से माने आर्मी रे ऑफिसर्स अच्छंती, से माने अन्यान्य क्षेत्र रे से माने उच्च पदवी रे अच्छंती, किंतु ए सान पुओटी से मानकर परी हेई पारि नाही।
ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମେଣ୍ଢାପଲ ଜଗିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାବବାଦୀ ସାମୁଏଲ କହିଲେ ନା, ସେ ପୁଅକୁ ଡକାଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅକୁ ଅଣାଗଲା, ତାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଦାଉଦ। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଠ, ତାର ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ଢାଳ, ତାକୁ ଅଭିଷେକ କର, କାରଣ ଏହାକୁ ଆମ୍ଭେ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ବିଷୟ ସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିକୁ ନୁହେଁ। ଯଦିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଆପଣ ଡେଲି ଅଇନା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ତାହା ଦେଖନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ କି ପ୍ରକାର, ଆପଣଙ୍କର ମନ କି ପ୍ରକାର, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର କି ପ୍ରକାର, ତାହା ସେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରନ୍ତି, ହତାଦର କରିପାରନ୍ତି, ହୀନମନ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ତୁଚ୍ଛ କରିପାରନ୍ତି ବା କହିପାରନ୍ତି ତୋ ଦେଇ ଖଡ଼ା ବି ସିଝିବ ନାହିଁ, ତୁ ଜଣେ ଅଲୋଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲିକି କହିପାରନ୍ତି, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାହସ ଧରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଉତ୍ତମ ଗୁଣକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଉ, ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁ, ତଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆସୁ, ଏହା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ନଳକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଧୁମ ସଳିତାକୁ ଲିଭାନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ଧୂଆଁ ଟିକେ ଅଛି, ନିଆଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଲିଭେଇ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ସେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ପୁନଃପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ଯାହା ସରି ଆସୁଛି ବୋଲିକି ଆମମାନେ ଭାବୁ, ସେଇଠୁ ସେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଆସିପାରିବ, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବେ, ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଆଜି ତାହାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ କି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।